बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 21। मैं हूं आमिर खलील, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले, लाहौर के अंदर पंजाब कॉलेज की एक स्टूडेंट के साथ रेप हुआ और कल सिंध के अंदर एक जो वकील थी, ख़वातीन और सहाफ़ी थी, उनको सिंध पुलिस ने रोड के ऊपर घसीटा। तो तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है आईनी तरमीम के ऊपर इत्तफाक राय का उन्होंने फैसला किया। तो नाजरीन, जानना ये है कि इत्तफाक राय क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले, लाहौर के अंदर जो रैप हुआ उसकी जो दास्तान है वो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने जो है वो मैं रखने जा रहा हूँ। लाहौर के अंदर पंजाब कॉलेज के एक कैंपस के अंदर एक गार्ड जो है, उन्होंने एक जो टीचर है मुलाजिम, उनके साथ मिलकर 16 साल की बच्ची के साथ जो है रेप किया। तो उस रेप की कहानी जो है वो छुपाई गई थी और तमाम जो कॉलेज की सीसीटीवी कैमरे की वीडियो थी उनको डिलीट कर दिया गया था। और वो बच्ची जो है इस वक्त आईसीयू में जो है वो चली गई है और अस्पताल के अंदर दाखिल है। तो उसको खुफिया रखा गया। खुफिया रखने के बाद एक बच्चे की वीडियो जो है वो सामने आई, तो किसी बच्चे ने उसको मीडिया के ऊपर वायरल किया। तो उस रैप के पीछे सिर्फ एक गार्ड का हाथ नहीं है, बल्कि पंजाब कॉलेज का जो मालिक है वो मियां आमिर जो हैं, दुनिया न्यूज़ चैनल जो है उसके मालिक हैं। कल सिंध के अंदर एक खवातीन वकील और सहाफ़ी के साथ ज्यादती हुई, उसको रोड के ऊपर घसीटा गया। आज लाहौर के अंदर स्टूडेंट तलबा और तलबात के साथ जो है वो गुंडागर्दी, जो पंजाब की पुलिस है वो गुंडागर्दी के तौर पर जो है वो पेश आ रही है। तो कहानी छुपी हुई थी, कहानी मंजर आम पर आई। स्टूडेंटों ने एहतजाज किया, कॉलेज के ऊपर जो कॉलेज की दीवारें थी उनके ऊपर उन्होंने खून से रंगे हाथ जो है चिपक दिए। तो उन्होंने कहा कि हम जहाँ पर तालीम हासिल करना आते हैं, जब तालीम हासिल करने आए वहाँ पर हमें तहफ़्फ़ुज़ ना मिले तो उसके बाद जो हमारे माँ बाप हैं या हमारे बहन भाई हैं उनके ऊपर क्या उनके असरात होंगे और क्या उनके नुकसानात होंगे। तो देखना ये है कि कॉलेज की प्रिंसिपल जब वीडियो सामने आई तो वो एक एक स्टूडेंट, जिस जिस स्टूडेंट ने पोस्ट लगाई हुई थी, तो एक एक स्टूडेंट को वो कॉल करके धमकियां दे रही थी कि आपका एडमिशन जो है वो खारिज कर दिया जाएगा। तो वो धमकियों की जो वीडियो और ऑडियो है वो भी मंजर आम पर आई। तो स्टूडेंटों को आज सुबह जो है वो कॉलेज के अंदर रूम के अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट सरापा एहतजाज हुए। एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि जिस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है उसको इंसाफ दिया जाए। तो जब इंसाफ की बात आती है तो हमेशा नाजरीन आपने देखा होगा इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इज्जत सिर्फ शाही खानदान की होती है। जब मरियम नवाज को सिंध से गिरफ्तार किया गया था, उसके होटल के कमरों को तोड़कर, तो तमाम पॉलिटिकल लोग जो थे या सियासतदान थे वो मीडिया के ऊपर उछल उछल कर आ रहे थे और वो खवातीन की बेहुमती की बात कर रहे थे। आपने देखा होगा कल सिंध के अंदर जो खवातीन लंदन से वकालत की डिग्री करके पाकिस्तान आई है, वो पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना चाहती थी, तो उसको रोड के ऊपर घसीटा गया। तो
کیا میرا سوال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو شاہی خاندان کی عورتیں ہیں عزت صرف ان خواتین کی ہے؟ کیا یہ جو باقی لوگ ہیں چاہے وہ مڈل طبقے سے ہو چاہے وہ نچلے طبقے سے ہوں کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا وہ کیڑے مکوڑے ہیں؟ آج کل جو ایک آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ جو کام ہو رہا ہے تو وہ مجھے بتائیں کہ پنجاب کے اندر ایک خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے خاتون، تو اس کے سامنے بچیوں کا سکول کے اندر ریپ ہو رہا ہے، لیکن میڈیا اور سیاستدان خاموش تماشائی بنے یہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں خیال کہ ہمارے بچوں کا ریپ ہو رہا ہے، ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں، ہمارے بچے اغوا ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں سے تاوان مانگا جا رہا ہے، لیکن ہمارا ساتھ دینے کو کوئی تیار نہیں۔ آگے سے پولیس آ کر کہتی ہے کہ آپ اپنی کلاسوں کے اندر چلے جائیں۔ یہ میں پنجاب پولیس مریم نواز کی جو گنڈا گردی ہے، یہ پولیس گنڈا گردی کر رہی ہے، وہ بچوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ کلاسوں کے اندر چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ اسی طرح کا کوئی اور واقعہ ہو جائے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے ریپ ہوا، آپ اس ریپ کو چھپائیں، اسی ریپ کے اوپر پردہ پائیں۔ جو پرنسپل ہے سکول کی کالج کی، وہ سٹوڈنٹ کو کال کر کے کہہ رہی ہے کہ کیا وہ 5 سال کی بچی تھی، اس کے ساتھ ریپ ہوا، وہ آئی سی یو میں چلے گئی ہے؟ آپ بیوقوف ہیں، وہ 17 سال کی بچی تھی، اگر اس کے ساتھ ریپ ہوا تو وہ آئی سی یو میں نہیں چلی گئی ہوگی، وہ ان چیزوں کو برداشت کر لے گی۔ تو پرنسپل صاحبہ، آپ اپنی بیٹی کو ان درندوں کے سامنے پیش کر دیں۔ وہ آپ کی بیٹی جو ہے کوئی 16 سال کی ہو، کوئی 17 سال کی ہو، کوئی 19 سال کی ہو، اس کو ان درندوں کے پاس بھیج دیں، وہ اپنی ہوس پوری کریں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ آئی سی یو میں جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ مریم نواز صاحبہ، یہ آئینی ترمیم جس کے اوپر آپ قوم کو یہ درس دے رہے ہو کہ ہمیں پبلک کا خیال ہے، عام لوگوں کے کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ میں ہیں، ان کو سنائی نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم آئینی عدالت قائم کرنے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب، آپ ہمیں آئینی عدالت کے متعلق بتا رہے ہیں، کل آپ کی سندھ پولیس کی غنڈہ گردی یہ ہے کہ ایک عورت زمین کے اوپر گری ہوئی تھی، اس کو آپ کی پولیس جو ہے وہ گھسیٹ کر لے کر جا رہی تھی۔ کیا یہی لوگ ہمیں درس دیں گے کہ ہم جو ہے وہ آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں؟ آپ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر آپ نچلے طبقے کے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر ان کی پیٹھ کے اوپر پاؤں رکھ کر اور ہمیں زندہ جلا کر جو ہے آپ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں کہ کل وہ بچی لندن سے تعلیم حاصل کر کے آئی ہے کہ میں پاکستان جاؤں گی، میں پاکستان کی عوام کی خدمت کروں گی، تو آگے سے ان ظالم حکمرانوں نے بچی کے ساتھ وہ کام کیا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ اس کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے تھے۔ کیا آج ہمارے بچیاں سکول میں جائیں گی، ان کی عزتیں لٹ جائیں گی؟ ہم خاموش بنے دیکھ رہے ہیں۔ جب احتجاج لاہور کے اندر ہو رہا تھا تو ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ کیا وہ اتنی طاقتور شخصیت ہے جس کو بچانے کے لیے وہ گارڈ کی کیا وقت ہے؟ اس گارڈ کو نہیں، پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اس ریپ کے پیچھے کوئی اور طاقتور شخصیت ہے جس کو بچانے کے لیے دن دہاڑے جو ہے خواتین، طلباء اور
छोटे छोटे स्टूडेंटों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। कई स्टूडेंट इस वक्त जो है वो अस्पतालों में दाखिल हो चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह हमारे साथ जो है सलूक ना करें कि कल को बांग्लादेश के अंदर भी स्टूडेंट उठे थे, आज भी आप स्टूडेंट के साथ खेल रहे हैं। तो मौलाना साहब, इत्तफाक राय इसलिए ज़रूरी है। मैं आपको बताता चलूं कि क्यों मौलाना ने आज तरमीम करके ये कहा कि इत्तफाक राय ज़रूरी है। तो पीपल पार्टी और मौलाना अगर किसी एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक कर लेते हैं तो उस नुक्ते के ऊपर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का इत्तफाक नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून वाज़े तौर पर नहीं कहेगी कि हम आपका साथ नहीं दे रहे। जब तहरीक इंसाफ के लोग उसके ऊपर इत्तफाक नहीं करेंगे तो वो अपने कुछ लोग तहरीक इंसाफ की तरफ भेज देंगे, कहेंगे कि आपने ऐनी तरमीम के अंदर वोट नहीं देना, क्योंकि जिस ऐनी तरमीम के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो दिन रात कोशां है, जब उनकी कोशिश पूरी नहीं होगी तो वो नहीं चाहते कि इस मकसद के अंदर पीपल पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान कामयाब हों। जब उनका ज़ाती मफाद पूरा ना हो तो वो ये भी नहीं चाहते कि बिलावल का ज़ाती मफाद पूरा हो। वो इसलिए मौलाना को बिलावल साहब ने कहा कि आप इसके बाद सबसे पहले इत्तफाक राय के ऊपर चले जाएं। तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर पाबंदियों की समझ आ रही है कि इमरान खान जो है इस आईनी तरमीम के ऊपर इत्तफाक राय नहीं करना कायम नहीं करना चाहते, जिसको दीवार के पीछे डालकर जो है ये कंप्रोमाइज लोग जो हैं, आपको अब मालूम हो जाएगा कि अली अमीन कहाँ पर थे, किस तरह वो गए, किस तरह उनकी बातचीत हुई। तो इत्तफाक राय लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैनस मंसूर अली शाह, मैनस काजी फैज ईसा, कोई तीसरा रास्ता जो है दरमियान से निकाला जाए और उनको लाया जाए। तो ये इत्तफाक राय इसलिए ज़रूरी है कि कहाँ पर जो है वो इत्तेहादी जो हैं वो एक दूसरे के साथ हाथ ना कर जाएं।